जय मसीह की। खुदावंद आपके और आपके घरानों के साथ हो और आपको अपनी हिफाजत और निगहबानी में रखे, आमीन। आइए मेरे अजीज़ों, हम खुदावंद के कलाम की तरफ आते हैं। अपने कानों को, अपनी आँखों को, अपनी रूह को, अपने जिस्म को हम खुदावंद के कलाम के लिए तैयार करें और दुआ करें कि खुदावंद हमारी रूहानी आंखें खोले, रूह का मसा दे, ताकि हम इस कलाम को समझें और अपनी ज़िंदगियों पर हम सब गौर करें। सो मेरे अजीज़ों, आज हम फिर एक मर्तबा अपने दुनियावी रिश्तों की तरफ निगाह करेंगे जो खुदावंद ने इस दुनिया में हमें भेजे हैं। सो सबसे पहला रिश्ता जो खुदावंद ने बनाया वो मियाँ और बीवी का था और है। सो मेरे अजीज़ों, जब शैतान हमलावर होता है तो वो सबसे पहले घर के सरबराहों को पकड़ता है, क्योंकि ये रिश्ता खुदावंद ने बनाया है। जब ये रिश्ता कमज़ोर होगा तो सारे रिश्ते जो हैं वो कमज़ोर होते चले जाएंगे और हम किस तरह से शैतान के हरबों से, उसके हमलों से, उसकी शरारतों से अपने आप को, अपने ख़ानदानों को बचा सकते हैं। सो मेरे अजीज़ों, सबसे पहले शैतान जो है वो मियाँ बीवी को पकड़ता है। उनके जहनों में बिदतें, गुस्सा, लड़ाई, नाइतफाकी और हर तरह की बुरी रूहें उनके दिलो दिमाग में दाखिल करता है, ताकि वो एक दूसरे से बदसन हों, एक दूसरे से मुनकिर हों, एक दूसरे के वफादार ना रहें, ताकि खुदावन के लोग, खुदावन के खून खरीदे जो हैं वो बरगश्ता हों और शैतान उनको जहन्नम की तरफ धकेले और फ़तहमंद हो। सो मेरे अजीज़ों, शैतान को फ़तहमंद ना होने दें। ये वक्त बहुत नाजुक है और खुदावन बहुत जल्द आने वाला है और शैतान भी बड़ी तेज़ी से काम कर रहा है। वो खुदावन के लोगों को फाड़ खाने के लिए भागा फिर रहा है मेरे जीजो। वो हर तरह से हमारे घरों में दाखिल हो रहा है और जब मियाँ बीवी आपस में मुत्तफिक नहीं होंगे, एक दूसरे के साथ वफादार नहीं होंगे, ईमानदार नहीं होंगे, मोहब्बत नहीं रखेंगे, तो क्योंकि बच्चे हमारे जो हैं वो अपने माँ बाप को अपना आइडियल समझते हैं। सो जब उनमें नाइतफाकी होगी तो बच्चों में भी ये बातें आ जाएंगी और शैतान उनको भी काबू कर लेगा। इस तरह से हम खुदा के कलाम से, उसकी बातों से मुनकिर हो जाते हैं और शैतान मुकम्मल तौर पर हम पर कब्ज़ा कर लेता है मेरे चीज़ों। घरों में फिर लड़ाई झगड़े बिदतें, हर तरह से वो जिस तरह से आग फैलती जाती है इसी तरह से हर चीज़ को पकड़ती है। तो शैतान भी मियाँ बीवी को, बच्चों को, फिर उनके बहन भाइयों को इस तरह से फैलता चला जाता है और ये फसाद, गुस्सा, बिदतें, नफ़रतें, बदगोइयाँ ये सब बढ़ती चली जाती हैं। सो मेरे अजीज़ों, और हमारे बच्चे जो हैं, जब वो घर के इन हालात को, माहौल को देखते हैं तो शैतान उनको फिर हमसे, खुदावंद के कलाम से, सब बातों से दूर ले जाता है। सो आए खुदावंद के आगे झुकें और खुदावंद से रूह का मसा मांगे, उससे कुव्वत व ताकत मांगे कि शैतान के हमलों से हम लड़ना सीखें, हम उसका मुकाबला करना सीखें। खुदा के रूह को मांगे मेरे अजीज़ों और आपस में मुत्तफिक हों, कोई बात एक दूसरे से ना छुपाएं, कोई दुख तकलीफ़ हो एक दूसरे के साथ दें, एक दूसरे की मदद करें, रूहानी तौर पे मियाँ बीवी बने, क्योंकि खुदावन ने हमें बरकत दी है। और जब निकाह की रस्म होती है तो हम कलाम मुक़द्दस पर हाथ रख कर अहद करते हैं। सो मेरे अजीज़ों, उस वक्त खुदावन मौजूद होता है और वो हमारा गवाह होता है, क्योंकि ये कलाम ज़िंदा खुदा है, ये हमसे बोलता है, बातें करता है मेरे अजीज़ों। तो ये हमारा गवाह होता है कि हम एक दूसरे के वफ़ादार होंगे, दुख तकलीफ़ मुसीबत में मदद करेंगे एक दूसरे की, एक दूसरे को नहीं छोड़ेंगे, चाहे कैसे भी हालात हो, ना पैसे के लिए, ना किसी और के ज़र के लिए, ज़मीन के लिए। खुदावन हमें वो रूह का मसा दे जो हमने खुदा के कलाम पर हाथ रख कर अहद बांधा है। सो मेरे अजीज़ों, ताकि हमारी औलाद को खुदावन बरकत दे। सो आइए खुदावन के ज़िंदा कलाम में से पढ़ते हैं यिर्मयाह उसका 32 बाब और उसकी 39 आयत में खुदावन क्या फरमाता है। और मैं उनको यकदिल और यक रविश बना दूंगा और वो अपने बाद अपनी औलाद की भलाई के लिए हमेशा मुझसे डरते रहेंगे, आमीन। सो मेरे अजीज़ों, खुदावन से डरते रहें, कोई काम ना करें, क्योंकि खुदावन के कलाम को आगे रखें कि हमने खुदावन के कलाम में क्या अहकामात पढ़े हैं। चाहे हम
میاں بیوی ہیں، بچے ہیں، ہم سب خداوند کے لوگ ہیں، اور ہم سب کا فرض ہے کہ ہم شیطان کے مقابلے کے لیے خداوند کی طرف رجوع کریں، اس کے کلام کو پڑھیں، کیونکہ آج شیطان خداوند کے لوگوں کو بھٹکانے کے لیے بھرپور کام کر رہا ہے، ہر طرح سے، میڈیا کے ذریعے سے، جب ہم اسکولوں میں کالجز میں بچوں کو بھیجتی ہیں اس ذریعے سے، ہمارے خاندانوں میں، ہر جگہ خداوند کے خادمین میں، تو ہمیں ہر وقت خداوند کے مسا کے لیے اس سے گڑ گڑا کر اس سے دعا کرنی ہے تاکہ شیطان ہمیں ان حملوں سے بچائے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے یوحنا اس کا 10 باب اور اس کی 10ویں آیت: چور نہیں آتا مگر چرانے اور مار ڈالنے اور ہلاک کرنے کو، میں اس لیے آیا کہ وہ زندگی پائیں اور کثرت سے پائیں۔ آمین۔ اسی طرح ہم خداوند کے زندہ کلام میں سے دیکھیں گے پہلا پطرس اور اس کا 5 باب اور اس کی 8 آیت کو دیکھتے ہیں: تم ہوشیار اور بیدار رہو، تمہارا مخالف ابلیس گرجنے والے شیر ببر کی طرح ڈھونڈتا پھرتا ہے کہ کس کو پھاڑ کھائے۔ آمین۔ میرے عزیزو، ہمیں خداوند میں بیدار رہنا ہے اور ایک دوسرے کے لیے دعا کریں۔ جب آپ کے اندر یہ بدعت، غصہ، لڑائی جھگڑا ہم لوگوں کے اندر آئے، کوئی ایسی سوچ آئے، فوراً دعا میں بیدار ہو جائیں، کیونکہ یہ وقت خداوند میں بیدار رہنے کا ہے، دعا کرنے کا ہے۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند ہمیں کس طرح سے روح کا مسا دے گا جب ہم اس کی طرف رجوع لائیں گے، جب ہم اس کے آگے گڑ گڑائیں گے، تو میرے عزیزو وہ ہماری ضرور سنے گا، وہ ہر وقت ہمارے لیے تیار رہتا ہے۔ اس لیے خداوند میں بیدار رہیں، ہر وقت اس سے دعا کرتے رہیں تاکہ آپ خداوند کی روح کا مسا پائیں۔ خداوند ہم سب کو اپنی حفاظت، اپنی نگہبانی میں رکھے، اور خداوند ہمارے لیے وہ دروازے کھولے۔ خداوند ہم پر مہربان ہو میرے عزیزو، کیونکہ وہ مہربان خدا ہے، وہ سب پر شفقت فرماتا ہے، اور وہ ہمیشہ ہمیں معاف کرنے کے لیے اور ہماری حفاظت کے لیے تیار رہتا ہے۔ جبکہ ہم خداوند کی طرف جب ہم رجوع لاتے ہیں تو وہ ہماری ضرور سنتا ہے میرے عزیزو۔ ہمیں خداوند میں بیدار رہنا ہے، اس کے لیے ہمیشہ تیار رہیں، ایک دوسرے کے لیے دعا کریں، خاص طور پہ میاں بیوی اپنے لیے دعا کریں، اپنے شوہروں کے لیے، اپنی بیویوں کے لیے، ہم ایک دوسرے کے وفادار ہوں، ایک دوسرے کی سنیں اور ہمیشہ ایک دوسرے کے وفادار رہیں، کیونکہ ہم نے کلام کو اپنے سامنے رکھا ہے میرے عزیزو۔ ہم روحانی میاں بیوی بننا چاہیے ہم سب کو، کیونکہ ہم خداوند کے لوگ ہیں، ہمیں دوسرے لوگوں کی طرح نہیں ہونا چاہیے۔ آج ہم خداوند کے کلام کو، اپنے خداوند کو بھول چکے ہیں، آج ہمیں نہیں پتہ کہ خداوند کب آ جائے۔ یہ وقت بہت زیادہ بیداری کا ہے، فکر کا ہے، سوچ کا ہے۔ خداوند آپ سب کو برکت دے، اور جہاں جہاں یہ خداوند کا کلام سنا جائے، پڑھا جائے، خداوند وہاں پر اپنی برکتیں لائے، ہر طرح کی شیطانی کوفتیں جاتی رہیں، بیماریاں جاتی رہیں، اور ہم سب خداوند کی روح کا مسا پائیں۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ جے مسیح کی۔